Burning, one of the easiest and common ways of disposing trash, yet also the earth. This activity has been a problem for ages, yet no one could ever find a way to stop it. In the Philippine archipelago, it is common to see smoke in the air due to the burning of leaves and waste, especially plastic. Although there's a law regarding the act of burning, there are still many people who resort to this method of waste disposal. The anti-burning law states that burning of leaves and waste materials is prohibited under Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act, Section 48, Paragraph 3. People found to violate this law will be penalized with imprisonment of 1 to 15 days and a corresponding fine of 300 pesos to 1,000 pesos. The law states that burning leaves and waste is harmful to one's health. Leaf and waste burning releases several poisons in the environment, including carbon dioxide and carbon monoxide. Too much carbon dioxide can lead to global warming and the destruction of ozone layer. Sulfur oxides, nitrous oxides, and heavy metals. These chemicals may lead to diseases of the lungs. Ash filled with poisoning materials. The ash that remains after burning is harmful to one's health and has no use as a fertilizer. So we roamed around a subdivision in Ligan City. And yes, we were able to catch some people who we caught in act burning. Unfortunately, they refused to be interviewed because they know that doing this type of method is illegal. So what we did instead was we interviewed selected teachers and students and asked them about their opinion about burning. What can you say about the climate today? So, ako mayngon sa climate karon kay init kayo. Sugod pa kagani ng buntag even though early pa sa morning kay init na kayo ang commute padulong sa school. The climate today recently has been very hot, but there's also been times that it's been very cold. So instead of what people usually say that the global warming, what's more appropriate is probably climate change, where the climate and weather of the earth is, instead of being very hot, it's more extremely hot or extremely cold. So the climate today kay murag compared before kay karon kay murag mas ni extreme na ang weather. Dito makaingon nga init ra kayo kay murag init ra siya pero sometimes kung bugnaw there abot kay sa normal nga bugnaw kundi extreme na ang kabugnaw, like even sa atong country nga Philippines kay grabe sobra na kabugnaw dito sa Baguio nga at nana sila hail karon. So for me ang climate karon kay napansin jud nako nga init gyud siya. Di ko kasabot pero lahi ra ang kainit gyud niya, kanang para sa ko disturbing siya, dili siya comfortable na gyud. Di pareha sa una katong bata pa ko murag mantos pa man ako ang kainit karon kay ingon ana dayon unpredictable. Dili pareha sa una nga ang ako ma-remember kung ting-ulan karon kay di nimo matagna muulan nagkalit ana bitaw din mo init na pud din matingala ka kay ang ulan kay in this particular place lang pag-abot nimo mga pila lang ka meters away kay walay ulan ana bitaw. Kanang kuan kayo balahi na siya before kana lang. What I think about the climate today is lahi ra kayo ang climate karon og sa una. Kay based on observation sa una, like every 8 AM sa buntag kay bugnaw bitaw kayo ang feeling, like ma-feel pa nimo ang cool breeze na mo kan sa mong skin, like ang kabugnaw gyud ma-feel pa nimo, like mangirig pa gani ka sa kabugnaw pa. Pero unlike karon, ang climate bitaw karon kay like 8 AM sa buntag, which is sayo pa kaayo, pag-igo na sa sun rays sa imua, like makaingon din ka na grabe ka init, penetrate diretso sa mong skin, like wala gyud time na karon makaingon ka na sayo sa buntag kay init, kay bugnaw, kay init naman gyud karon ang atong palibot. And what are the reasons or factors that made the climate this way? In my opinion, ang factors na ka-contribute sa kainit sa Iligan City kay mostly kay kanang I think kanang sa mga smoke na ma-emit sa different kinds of cars and factories. Then di ba kay ang CO2 kay
kuan man isa man sa causes na mainit ang atmosphere, so daghan matag factories diri din, daghan kay magkanang mga car na moagi din magawa sa ilahang ano kay anong dark na smoke which is bad for the environment. So tanan na kay nagmix atong atmosphere which is a cause for kanang muna init karon. People say that climate change is actually natural in the earth, but it's what we're doing is we're accelerating climate change. This may be because of the air pollution that we have been giving the earth. Now, mostly it came from the recent century, just like the world wars and the industrialization, because people there's actually been graphics or infographics that show that carbon emissions have actually went down throughout the past years and not actually up. So, feel na ko ang mga factors nga nakuha sa climate karon kay ang main ana kay ang global warming, which is ang naka-cause kay ato apong mga human activities nga may nakapadaot sa atong kuan. Kuan siguro ang number one siguro nga factor kay kuan kanang kita maging siguro atong dili proper nga pagkuan ba pag-manage sa tuang natural resources bitaw. Dako magina siya nga factor kay kanang for example kanang mga kahoy illegal logging yun na bitaw kanang dili maatiman ba or pataka lang og putol sa kahoy ana pataka lang sunog sa basura and all these things bitaw nga di nato ma-control mga abuses sa nature kana siguro I think. Ang mga factors, one of the factors that made the climate this way is burning. We all know man kay burning plastics man, it can cause the depletion of our ozone layer. So, kung mag-burn ta ba tayo ng plastic, ang ato ang ozone layer magkahinay-hinay o kaguba. Pero nakoy nabantayan karon na nakoy nabasa na research na nag-ingon na ang ozone layer daw kay slowly recovering from the effect sa burning. Pero isa pod sa itong mga dapat buhaton kay ilasa na lang yun ang pag-burn. Mao man ang isa sa mga factors. What can you say about burning our garbage or waste? Well, even though burning our garbage and waste is an effective way of cleaning our environment, usually that's what we do. We gather up all the garbage in the house and put them in one pile and set them on fire. It poses an environmental risk and also a security risk because it risks a wildfire because the fire might spread and hit adjacent areas where we do not want the fire to go. And that's why we shouldn't really burn our garbage because it's dangerous for both us and the environment. So, ako maingon sa kanang people na mag-burn silang garbage of waste, especially if kada na ang ilang gina-burn kay na plastic or any other dangerous na substance kay maka-release siya og dangerous fumes sa atmosphere. And also, if mag-burn ta sa atong garbage kay isa po na siya sa cause na muinit. So, even though naka-dispose ta, naka-get rid ta of garbage, we're getting rid of it the wrong way. So, as katong previous lang nga giingon kay ang main nga cause kay global warming and kabrata kanang global warming tungod na siya kay na-trap ang heat due to sa mga gases. So, kung mag-burn ta kay naka-add lang ta atong nga gases. Mga example na kay ang carbon dioxide. So, tungod sa burning kay mas mo extreme ang heat or ang heat nga na trap dinhi sa atong kuan sa earth. For me, as far as I know, there are proper ways to burn. There are ways nga proper, pwede siya i-burn, na dili pwede. So, kung ako lang ang mutubag nga question, di man siya ingon nga good or bad, depende lang gyud kung giunsa siya pagbuhat. Pero kung irresponsible gyud siya nga pagkabuhat, dili siya maayo. It's not good for our climate. Kung maingon about kay dili lang gyud it's inevitable na mag-burn. Samot na kanang
plastic ay pero ato naman na sa ato mo lang tao magsunog tanan kita may magsunog yun ang ato lang kay kung magsunog na ta di ta nili na to yapil ang plastic di na to pabayaan ang plastic na masunog kay kung masunog ang plastic para sa mga ganina ang ozone layer may madaot sa ato. Aside from burning, what are the other ways of disposing the trashes? So, naay mga kanang murag di siya kay sa liga ay kanang naay mas tarong nga way para ma-dispose ang mga trash pero di siya maka-affect sa atong kuan. So, isa ani kay kanang imong i-separate imong kuan mo na kanang naay malata o di malata. Then pwede po nato nga atong mga malata nga mga basura kay pwede nato himon as fertilizers. There are also other ways of disposing your waste, such as compost, where you would take biodegradable material and use them as fertilizer, and recycling. Akong ma-remember ang question kay sa Japan, I can't remember the exact name of the place pero I admire that town nga almost zero waste bato. Basta kay maayo gyud ilahang kuan kanang waste management gyud as in specific jud kayo sila bitaw dili parehas diri nga ang kuan kay ang isa kay biodegradable ang isa kay non-bio ilaha kay specific yun kung biodegradable unsa nga bio klase ana bitaw kung non-bio unsa pud nga klase kay kung inana ka kay specific as far as I can remember maklaro og ma-manage nato og sakto ba asa gyud ni dapat asa bay pwede i-recycle bay pwede i-reuse things like that so I think for me kana lang akong matubag sa question. Yes. If we're talking about plastics, one of the ways para ma-dispose ato siya, not dispose jud like literally dispose. Ang ato mabuhat siya kay recycle nato ang plastic. It's one way of helping our mother nature mong good is to recycle plastics like daghan kayo effect ang plastics sa mga animals bitaw like makadaot siya sa mga birds na naglupad-lupad like basin mga matay na sila tungod lang sa pag-burn to plastic daghan kay i-take into account ng mga effects sa burning plastic so isa pa na kay recycle dayon ikuan magbutangan na lang kagkaan, ibutang mo sa compost pit ang mga angay ipambutang sa compost pit, dili lang gid kang pataka-taka ang labay. So, ang kung pinaka-foremost na opinion ani kay the first step you have to do when getting rid of our waste kay segregating para ma-differentiate nato unsa ato ang kailangan i-recycle o sa i-compost. So sa other countries kay sikat ang composting. It's basically where sa isa ka box kay magbutang tag soil then dito na soil kay ay worms or any other kind of kanang makapa-help ma-degrade sa mga materials. So tanan natong food scraps, other biodegradable waste kay pili mabutang dito even egg carton. So dayon if masegregate natong atong waste kay pili ta maka-help para ang plastic nato nagamit or any other non-biodegradable materials kay ma-send out nato sa proper na area in where ma-recycle sila og tarong dili ma-end up sa oceans and whatever dayon dili pwede po nato i-bury ang atong biodegradable waste ma-bury atong biodegradable waste so muna siya segregate, compost, and recycle and reuse and reduce. Burning is very prominent in our country. Although there are laws that prevents people from doing it, some still try to disobey it. It seems that most of the citizens in the Philippines are aware of its effects to the environment, but some still try to disregard it, thinking that it will have little to no effects to the earth. If the act of burning still continues, the chance to restore Earth's beauty might be in low rates. If we don't act now, who will? What will happen to our environment? Maybe in the future we will see the Earth burning itself.